والبشير والنذير بين خمي ونعمه النبي ساك رسول راته وذاك ربوعته وذاك ذو الفزاحه سار رسول محمد النبي صلي وسلم زمنا يا من كبر على البيت يا مدى النبي لجميل النصائر وبارني بكائر ما ينكر بداية جمعت يا من لدي أمله أنا مزمل سلي بكل كمله مع جميع الأمم النبي وسلم يا بدي على المدعي والمدعي ذاك المشابه شبه حبيبك محمد تمام سيالا مبجله يا من امان خجله وانك هو جله وانك محمد تمام سيالا مبجله يا من امان خجله وانك هو جله وانك تمام يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا ابنا من كعبة قربنا بنصبة تنبي سلي وسلم يا من ساوى فنزل لما تنزل على خير الرسول يا من يا الرسول في العالم وسب الغدور وتداك لما تساعدني ويمكنني سواء تحدد امتنين تنو لكم بكم تنين لما تساعدني ويمكنني سواء تحدد امتنين تنو لكم بكم تنين شعب سيدي ساعدني ويمكنني سواء تحدد امتنين تنو لكم بكم تنين شعب سيدي ساعدني ويمكنني Masyaallah, masalah waay jàmbaar jàmbaar jërëjëf waay jërëjëf waay bi masyaallah masyaallah président la karanta ba dako ala barakatuna mantor sallallahu alayhi wa sallam de banke dila atiolla mo besi na moy mo kana diamu mo be na moy alfa la discours me yalla ko ibakela jamano ye ibakela saake ibakela dina dum jariye mo besi na moy so na tanto ko ani fona be do am yo tan ko do am fona besi adina muta muzamar bodo woni sa insha Allah nen bankela le commencer tay président insha Allah ndani ko sana mbani la sono sannamu ne ataka dino duro muji ibu jiatorata allun dawla ya si alim be jiru ne no banko momo ne be santo lun dawlu nyam tabula ya si asifere deke ali nana re jiduno wala alma mi konton alma atala en narjo atalle bati janna timbali jian be bitino mi to tek kon momo na de janto ya arabi alma atala ila duwar jati momo na de janto itam ngi nanga yona ila ala ya man alma atala ila wali duwar ala ya lun dawlu nuru mi miliana be santo to kayele ay min to da ma bila ko ala sonda kono la famille bi be dali son sendi be santo ale di ale dun dawso monsieur le maire ne atelier premier atelier de suna karantara moy ibidallo itebe lun dawlo diala le autorité de gouvernement itebe diala isano wonyama ko duruni ne atare be santo pesi fene ke
ye lundaw so ye si inshallah ka alfa la banche la moy ka alfa la fo kuma kan la moy mo ramu diga jang iska ni keba nanu anna na alena si ale amino muta altala ba na duwa jadi ne inshallah ya arabi ya rabbana jamano man taniyari alma jamano kayro alma ayasiya jamano burkir kam kono rulle mo rumi ya ko mo desi fere deke Bon, yagala. Konton. Mal konton de. Sallallahu alaihi wasallam. Karna. Ini London. London. Isar. Moza. Saya menanggung domoro. Saya menanggung domoro oleh sini. Ya. Itu banyak orang ini sih dia pun nak domoro ya. Aja. Sini pun domoro baik. Boleh aja tu. Saya tu dulu. Imam, li day dem direct YouTube. Ana xamolo. Yana do suivre do suivre kii bi nu mu radio phone. maa yor seen de ala fo mu goro la ko ala mu mo la mo français mooy assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam. Boy. Ana añu be. Deux fois ma la ak mo je. Dafa dafa dama won. Dia tak di YouTube. Macam lah, bos by masa jari. YouTube boko kier kemana quoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baadiŋolu kanaka murbe konton na setan bayrum kolam fambala ka konton diro kola masa senu dola anin ka tento bula wato min serumbe janjana jandua tanko fobi nsimabe biluna ni ala na kan futandi bi do nyanta tenturo bulala ma ngo tenturo la kalate o kola nga kiso ni nemo bula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ala molu ana taanyulu ani mi be ya no masata irin dunya fololu fala ballo o kola nga islam ya kontondiro bula badi be ma momoron ni kilin na nabi jam yen bendi jambe ya lon akata diwo dilati hanni e kuolo ala formoto il faut ya muta ya abon boto yon won e jensum mole fon fanalo mumbe konoto wala nyenti famille salikunda ka gamomi organisé sans wosan mfotata wala ma cérémonie officielle o ndola latenti wala mumonti famille membre sisi ini morbunton kolni masa kundan koli la hakilol susa nyonna ko min ba kono tenti asi nyinyano nyaadi le nyama nyimbe on sababu molet wo kono nde passé no la foka molu yitandi min yalon ko be ma dere nyimbe on to jam
mo beta yitandi no la nak mais hande mam modoli yitandi wol ba lonnal ko ngamuli yitandi nyanta woli yitandi lan donni tol be dental ko woli yitandi wokono kayitandi mo la doron ko jare sate alkal almam be bijan famille salkunda alfal bebe ba ibebe ma be rinja wokono maire de la commune de Karantaba atelier molbe dia à la mairie kono Abidjan ala kafunyo maire fanal Abidjan mi alon ko maire de la commune de Simbani Birassou et de ADN pour Abidjan. Également nous avons parmi nous le sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba, Mbala arrondissement le kono. Mais nous avons également distingué parmi nous le sous-préfet de l'arrondissement de Simbani Birassou à Fanabidjan. Au Kola, nous avons distingué parmi nous aussi le représentant du Khalif général de Touba, Abema Berinjane, le représentant du Khalif de Djadurukunda dans le Kolda, à Fanabidjan. Niveau Botadje, Manikol ko Boursirla et Dola Marala, Amaninala, wala mu paramoti kabri lomi na ngani ko kacha nga duno nyombu nyenan ko nga dum mola bulu ika fule parrain wo fana Abidjan anala délégation bala nata ika faye Cheikh Elhaj Mohammed Cheikh Elhaj Boubacar Konta Cheikh Elhaj Boubacar Konta ngina nga tele ke parenti Abidjan ne ibn Elhaj Mohammed Jazuli Kunta mimbe sirin kerwan alhamdulillah be yalon ne amu menti islam ya kono amu menti pakaw kono amu menti dunya fon kon moli yalon donc wo fana be kafurin fedia sa impurun kana tarde doron kabri ngay ko commencer baro barana kata kono ibina be yitandila lale et le porte-parole de la famille aba yitandila lale mais nak mba commencer la duaron na mu yalon ko nga akaran alquran mun karanja ani surati yas nanga mun karanta jay babe firina len saimbe duaron dila almam bala délégation na représentant na l'imam be jara la délégation na ay duaron karanje rapidement akana tardé baje ne atra ba parere bismillah micro selanti ñew bataje mbena diamo dila minna wala mu jare chef du village oti watra duaron 40 wo fana e luntawn bismillah ay sate luntawn be konton ñew bataje mbediamo dila le maire de la commune de Karantabala wo fana be ma be rinjane ñew bataje mbediamo dila na paremona mu yalon koy ka fa Elhaj Boubacar Konta wo fana bijan ñew bataje le représentant de la famille Seydi Sall mbediamo talale et enfin le sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba wo mbediamo donc do aran karana bismillah micro felen ba semonda ya kono kono mun kanu e bero do aran karona ko ba yana dum ko kono namba e duwaran karondi wala wala mun ti ala chamu de so wala duwaran karona wala ba abul dorinde na fo wa kunda kono ba bulo kono na duwaran karona albi sa wala simna na sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن تجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيارة أو نقصان أو تعويل على خير ما أنزلته أو تعزيل عند تلاوته أو كسل أو زيك اللسان أو وقوف بغير وقف أو إتكام بغير ملقم أو إجهال بغير بيان واكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قراه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب مع الأعداء والقلب واللسان واحب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا من نوم الكفلة والكسلان آمين آمين وعمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكير ومن أكل الجدال وغير وجوهنا يوم الباس وأتق رقابنا من النيران ما شاء الله سيرموني وتاكورن دوارو بكرانغا مو بيناتا ساتي بيناتا دون بيبي جام ثبت أقدامنا على الصراط إن شاء الله وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بلقائك يا ديان إن شاء الله استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك به في سر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنفذنا في الفتنة وعاصمنا به من الزيغ والأهواء وقيد الأعداء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم اقتم بالسعادة أجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومعالنا واصلب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذكرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين الله تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعك الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 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 على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. Voilà, abarka alhamdulillah rabbil alamin sande jamo dila almambala ay banke kalma dantan itandi ni luntawan bela bismillah imam
Sirim Fallu Sabar mashallah Bambandi Cheikh Ahmed Bamba alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin lakal hamdu rabbana anta rabbus samawati wal ard lakal hamdu rabbana anta qayyumus samawati wal ard lakal hamdu bil qur'an wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ijaradit wa lakal hamdu abada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal hudurul kiram me molbe kontonna na ala taala tenturin kola linna annabi mo jayirin kola be mo be tentula be mabela be jayila jayirola membe ko almamola kuma kan ala banke ba be wala sindila famiyo nyimma memola fami sal kundati konna khalifa generalo min kata bati jani sedi isalon ko almamo ka ba kontonna ana kotolu ana dokolu ana diunu andi sen mari wala kerinde assalamu alaikum wa rahmatullahi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim mbeja yiro forola comité d'organisation na mbar remercier la bake parce que ñin ka fo a felo ñi ñata bake donc on tangina no la le calife général Elhadji Arfam Ba Tidiane ani le Cheikh Abbas Seydi Banu Ha Seydi et la famille Salikunda de Diaré de Karantaba partout dans le monde Diaré kol toyala Alpha Bal Mini Bijam imam ba na la délégation et toyala kalu kontom baake kalu tentu kali jayi lunta nyimalo jannem bedonna kono fina baya fonu janne jannem tebina akomol manna domor bayindi la jam mol manna tournu subu bayindi jam. Monsieur le préfet, je dis tantôt dans mes propos, quelqu'un l'a dit les konton na fana minni bonnan gandi ngena nanna badi jine bisa on kolla balanta kondan kolu mbal konton na mbali ni senera pakao mbal konton na bake fonkol minni bi jam minni keta mero lu timbal konton na mbalu tentula maire de Kolbanta maire de Karantaba ani mero minni botonan simbadi ma fana ni les représentants des autres circonférences d'administration. Je remercie aussi monsieur le sous-préfet parce que je le connais très bien. Il n'a jamais eu le temps de repos tant qu'il n'a pas reçu les informations, les bonnes nouvelles de ses administrés. Merci monsieur le préfet. Wokola, mo jamale bidam ngenta bindu do fola ke konton baje ke tentu ke jayi ndengina nola parce que ni ka fumiaje momo diamata momo ka sewono mune mu karandirolo mbe karandir la konton na baje école primaire ni et collège ni enseignement dolo mbe daro konton na dara moderne ni dara dolo wala mo la konton dolo bi wala mo be haji jaro fo ala si kede mo ne ta ko ronde ala alkal balo bon nandi amon alkal ba pakaw jarna alkal ba bon nandi amon asalo nyama le maire de la commune de Karantaba monsieur Fossar Bandou représentant le maire de la commune de Karantaba le maire de la commune de Karantaba le binati amola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ko borde den wala commencé den nga jare alma ba konton nga alma mo konton
mbe kontondiro jindila min kan o nonde monsieur Fassal Souane woli en kinan kana jam ni sake Allah fa ngina na bi ni tam boya taraja parce que pour jama ka kidan ako kamabe mais alama be bari manki ngi to mallaki na agiti ako ay be konton ala kilay Allah doa ay gele fona monsieur le préfet arrondissement commune 40 arrondissement 40 et monsieur le préfet de Simbandi Jaren Jaren est là pour te dire dans la commune de Karantaba il y avait 11 villages dans les 11 villages Jaren à part Karantaba c'est Jaren mokate isuke yoye yanu mangi wana tu wo tate monsieur le préfet ça panino biojat monu mangi je suis fils de Foyi, je suis fils de Diola comme tu le connais comme d'autres le connaissent mais ici voilà Jaren est là Djokuja man connaît Jaren Wafokane mo kande pour tout souligner un peu ok Jaren Kol manin Kol bokala mo kendo long Abbas fasaria lo ne bari si wakil bak mbe ala dani la sima yala ala yodila ani jate kariya parce que kunu ila karwano be tambila karanta bol wato mina mbe siri mba jibe kan hakilo tata bola afaya ya kes le kan na dina karanta baga kenyali ila korwano ni wala mulunta imam fata bi afaya de karanta bon ko bi nimi sola woto Jaren ali ni mutal bultan ni fula Jaren ali ni mutal bultan ni fula la koto di fotal ay ala tentu baki Jaren koluma ay ala tentu ni abasima ay ala tentu sali kunda kalifo lumida ay ala tentu lumina nga nyindo mi banka na kibaro fa wala kumbota kon ala ke barol ayo do ni sapala be ndu kono barako ali duwa banko la kairo ali duwa banko la fitino ali duwa commune la tamiato l'arrondissement de Karantaba c'est deux communes ça composé des communes Karantaba et Kolibantang il a même Hana Tijan mais il y avait des conseils économiques et sociaux environnementaux qui est là, s'il y a d'affaires. Kon, Wolia non est canyon, ça va nous les canyons, ça va nous les. Il va te miner les bantas, car ça m'a arrondissement pour nous, al se récaler pour les pour aussi qu'il kon, vraiment, bébé contre la bébé tendu. Allez, qui est ma frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, assalamu alaikum, le maire Abarka. Donc, quand aitan bi mo la doron ko ka fo na Sheriff Ba mi bot na ko na tinga min tombo al sa ko boy ni do mon di lumin nam be pare ni tombo mo man kan wali je lumin nam fukatama wolo akamun da yaso alquran kamilu na patakate wala tanay wala tankafana sew ko na furu ama sew min kan way wala kala bara ko ni le ko عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك المفلحون. بعدنا مالي كونتنا مي كونتندرون فلولا سلكوندا كابيلولا كافولولا كاليفولا من كتا الأسباتي جانتي mi yekiliro ke kamol mabedi na binyon lonna pour mol yela mona fonso de bayrin jammu londo din kiralati dino din kiralamo kano din kiralamo
o kontondiro kola ka sate alkali konto anin sate almami kala sate la commune o ñaton ko min kala fosar bandin soanati anin le sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba et le sous-préfet de Simbandi Birasu Kebe Ponto comme adame ya fanyami ntelo nata yendele ke paron de bari alfal wolle paro yani cika wolle kina yen kotomata min nyaata men keta Ibrahima Fatiti kana kamabe al nyinduna mi yal be denda ndel fanal botanan kolla nim mol la ta nyoka mi yal keta siata e momo ansi ka be musla do nin kela pour kana kamabe bilona fenna mi yal seo mi yalon ayesoto kabring mfone dende femminna yen cika yen tambinda nyab oto mesal kunda kabilo be kontona be tentula be jayila jayro la mi yalon afulo la ngolum bare madandula sali kunda mol balbu le mi yalon del safono na ku jama mfutala dawda da bije oto ni ngate tombo nga kontong be nga bikaso sali kunda salo nga be ko dawol kel Mustafa Seyditi mi yalon wax digi yalla kabring école français o fa suda bor la setana fo kabrin Dakar fo bi ndelle be non nyoka oroni fura jang kal tentu kal jay ka fo fana Cheikh Ahmadou Bamba la famille monni bi jang ke jay ke tentu kantuko Cheikh Ahmadou Bamba ni ade bi dino mobe nganya la Sénégal kono molle mi mi yalla nimbi mobe indépendance bula atebul molle mi yalla indépendance do kelele kende ke faya bon aka asiru ala abara hina asiru zanarula an hunaka asiru atebita wato minna mo kendo be mi be kanande wala mo ye dunia filigele ye fendi be nimbe kanande do la dunia ko wol ko kende barot Cheikh Ahmadou Bamba tambi do le nyaata fo bi Sénégal be dam dam tataje bari jaren soane jaren sedi yewleke fobi benno tajam femma molbe jam fo dino fo l'islam oto ne o dino ne o l'islam o yembe jam milio kala fo tento ke jayi kela dimbal mbi jam ndel sifen kilenda mala nyina na do wala mo duat ka dua fo ale nemo nen kero ka jidi bari bi mo fanana ranya to fana ko anin sila fulala nati quand que mille fulata na nomana banko le ko yatina le fana fulata na nomana bita élection na quand le sous-préfet est là, il est la discussion, le dialogue peuvent faire réussir nos localités. Il ne faut pas que les gens se lancent dans la violence. Il ne faut pas que les gens passent tout le temps à manifester. C'est bien de contester. C'est normal, on doit changer, on doit évoluer, on doit faire des choses. Et je ne suis pas d'accord que mon maire ne soit pas là, et je vais le dire. On a nos jours qui sont importants, il faut être là. Mais Naridia Wolom, quand vous parlez en Koleko, Alngana Dinkiral Mura, Nana Dokulki, Nana Dulal Deda, Mole Milson de Tambita Puka Dual Deda, Yena, Longa Dulal Deda, Badada, Nyone, and Badada Diamola, Badada Kumokensen Fola, Badada Kumokensen Lamola, Jam Alfarmi Bida Nia, Nilif Mabeta, and Jikole Narida. Ye fenne soutenu sate molbeja ni musa vandal batela ngala la bunkono moja le kana miliala bunkono mole miliala mobile me kapata makura edwe ninna lunde kere. C'est bien, le sous-préfet nous a honoré, mais on aurait dû, à l'image de cette conférence, on aurait dû avoir un ministre ou un directeur général à côté du sous-préfet pour l'accompagner. Je sais que votre présence montre vraiment la présence de l'État du Sénégal. Et lui, je sais qu'il l'a fait au nom de l'État, à son nom, mais nos directeurs, nos représentants qui sont là pour l'État doivent être dans ces ans de cérémonie. Ça nous réconforte de connaître que l'État est en train de penser à nous. Nous sommes là aujourd'hui pour dire aux gens qu'il faut qu'on passe vers vraiment un changement radical des choses. On n'est plus dans les discours politiques à nous dire que le maire doit être là. Non, je ne suis pas d'accord. Et il faut savoir, ici, on a beaucoup œuvré pour qu'il soit là à la tête de cette commune. Aujourd'hui, si on a beaucoup œuvré pour qu'il soit à la tête de cette commune, on est en un jour de samedi qu'il devrait être là.
Ça, c'est un message qu'il faudra lui passer. Parce que nous, on tient beaucoup à cette famille. Voici des familles qu'on doit porter. Voici des familles qu'on doit mettre devant. Sans ces gens de famille, ce serait difficile de mettre la paix. C'est Salikunda qui peut appeler un message d'apaisement pour que tout le monde s'apaise à Diaré. Donc il faudra qu'on considère cela. Quand le comptons, quand il y a de Sia, quand il fallait que nous n'avons pas Sidil Pakao Konan, de Sira Kazamas Kon. Oman Narjam, Barka Dua Dana Aye, Allah Janso Fonol, Minga Sering Bukti, Al Sitwaya Fanala avec le président, doit entrer le tombeau pour notre Kazamas Bekon, ne Lucy de Minala Jana pour Nare Katao, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamo da Salikunda Kaitan da doron fanya mo ila Bakar Kontati wobodna bankela mashallah mola mati rakatna mashallah jubna inshallah wa ko la dogon inshallah min asras sharifatul mubarakam kabiratul ahlul kuntiya abota wonde bala fi kariyatul karawan abota o osratul. Donc, Mbédia Modi la Mouna, ça est le sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba. Pardon, excusez-moi, nous savons allés. C'est normalement le représentant de la famille Stélistan. Vous voulez dire enfin le sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba, Nio Batadje. Le représentant du Khalid de Touba, ou le Doua Kalamolé, Mamoul voulait partir de Sani. Bismillah. Niyaje Doua Nimbakono, Mfa Mama Keofode Kemo, I am Fama Kina in Sade Controla, Kaya and Saint Fiji. Nifulia Fire, Conta Koena, Fending in Sadegona, and I'm not done Jaja and Semi Kaiko. I can't not mean in Fenkendaba, I can't be Babola, but Yasa. No Jar said like the Mohammed Killer. Ina ala na jari sai mamari hakilo dani ka na tanka konye ko ina ta kama ben na bew don ka bari nyine ya tarantole ka dun lafta abasi gere mun ka abasi man di man abasi ka no bangal suñu lonne wol mili afal wona ko to ngol lonne bar abasi bamandi man di man bari na ko mo su de dilale minna wala mo nyindi ko kila niyaje sallallahu alaihi wasallam anare asa kan kula do la mamoki Fota kero bandiya jari surakata ki ali kalibul walini nyori ki mukira na koy altali kuma moni mariya fo yina mo hada muhammadu rasul ala fitale moya fo e ko ke ibamandi silo nyika wono bibi Salikunda la be bekeri sudo me min ka cara wonde be kuma sudu na dila lafta iganda mo la ko diamula do e min fo jang moni fanka ira mo kendol muta Salikunda satembe dunia be ali na mo kendo be ba Salikunda nkolu ali dum mun kono ali yalla kendol kulori ali e pendu mi ba dula ali mi dial momin ki ala nema tama yamoto tannan ni lulu nati o tannan ni lulo adam mu tannan ni lulu fulani ya fay nyokan tankonon don ala harfo ni ya sabayira nyokan Muhammad naka tankonon tan fula ibe mo kala tankonon di fulo non ko e nin tata sunkaro nin konko e muta basi metel to fala nin tulu ko e muta metel to fala nin mani ko e muta metel to fala mais ni jare sedi fay nyokan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka fina ba inshallah barka inshallah renyo da barka bar ont été leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Surat Al-Azhar, numéro 23. Que Dieu accorde davantage d'élévation et d'honneur à notre noble messager qui a dit dans le sens: en vérité, les savants sont les dignes héritiers des prophètes, ainsi qu'à son honorable famille et ses compagnons justes, et tous ceux qui suivent leur pas dans le bien jusqu'au jour dernier. Monsieur le sous-préfet de Karantaba,
Gourmak Faye, Ndiaye plutôt. Monsieur le sous-préfet de Simbandi Brassou, Monsieur Ousmane Sané. Monsieur le maire de la commune de Karantaba, Fossar Bandi Souane et ses collègues maires. Monsieur le chef de village de Djarin, Arfan Al-Khali Touré. Monsieur l'imam Ratib de Djarin, Elaz Khalifa Dramé. Monsieur le Khalif général de la famille Seydi Sall de Pakao Djarin, Cheikh Ahmadou Tidan Seydi Sall. Au parrain de cette journée, Boubacar Konta. Monsieur les représentants des partis politiques, honorables représentants des associations islamiques locales et régionales, chers talibés, honorables invités. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom du propre, à mon nom propre et au nom de la famille Seydi Sall de Pakao Djarin. Je témoigne ici l'honneur qui m'est fait adresser mes sincères remerciements et ma gratitude à votre endroit pour votre participation à cette rencontre islamique, rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la ziara générale dédiée aux regrettés de la Oumma islamique. Sékou Samsi Sall, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'aux morts musulmans. Amen. Honorables invités, chers frères en islam, permettez-moi, dès l'entame de mon propos, vous dire que cette rencontre islamique majeure revêt pour moi le caractère d'une véritable tribune qui nous donne l'occasion de nous connaître davantage, de raffermir nos liens, d'échanger des idées, d'union des cœurs, des esprits, des prières, de réfléchir sur les brûlantes questions de l'heure à l'échelle régionale et sous-régionale. C'est en effet une excellente opportunité de rappel pour tous, aux jeunes, particulièrement nous rappelons la valeur de l'éducation islamique. Aux adultes, nous rappellerons avec insistance la portée de l'enseignement soufi. Cet enseignement alliant théorie et pratique pour la préservation d'une foi pure et sincère, ainsi que les comportements honorables, se mesure à l'aune de l'enseignement du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers invités, nul n'ignore que la principale préoccupation de nos vertueux devanciers soufis, leur vie durant, était de ménager aucun effort pour rendre à Dieu l'unique un culte sincère. Et de transmettre le message de la religion. La famille Salikounda a longtemps joué un rôle déterminant dans la formation, l'apprentissage des préceptes islamiques à de nombreux fidèles et jusqu'à nos jours. Ces disciples, dont certains devenus des imams, des conférenciers, des maîtres coraniques, continuent à propager les enseignements islamiques en Casamance, dans les autres régions du Sénégal et également dans la sous-région. Mais l'un des objectifs fondamentaux de la famille Seydi Sall de Djarin est de répandre l'islam au fin fond du Sénégal ainsi que dans les autres contrées. C'est ainsi qu'après Djarin, les fils et les petits-fils de Sékou Samsi Sall ont continué à perpétuer la tradition en s'installant un peu partout en Casamance, notamment à Toubacouta, à Oudoukar, à Djidda Khalifa, à Sitaba, Kerefour, Djaroumé, Simbandi Brassou, Ziguinchor, Diatakunda, Karantaba, Sédhiou, Diagnon, Goudomp, Tildi Touba et dans la sous-région en Guinée-Bissau, plus précisément à Kagou Didier. Honorables invités, chers frères en islam, aux personnes de mauvaise foi qui fustigent l'organisation des ziyaras, nous allons citer quelques preuves indiquant illa min saraka jariya aw ilmu yantafa'u bihi aw waladi salih yad'u lahu, qui signifie lorsque l'homme meurt, ses actes ne lui apportent plus de récompense sauf trois: une aumône qui court, une science qui profite à autrui
un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui, rapporté par Muslim. Ce hadith ne comporte aucune interdiction de la récitation du Coran en faveur des morts. Il ne signifie pas non plus que le mort ne bénéficie pas de cette récitation comme certains l'ont prétendu. Il signifie simplement que les récompenses des actes sujets à la responsabilité cessent après la mort. Rien n'empêche que le mort puisse bénéficier des actes d'autrui. Pour preuve, les invocations et les aumônes lui parviennent même s'ils n'ont pas été faits par son enfant. Honorables invités, chers frères en islam, cette 47e édition est également une occasion pour évoquer la situation socio-politique qui traverse notre pays, le Sénégal. À la classe politique dans sa diversité de ses courants et de ses positions, nous vous exhortons à mettre le Sénégal au-dessus des contingences partisanes et de ses revendications, quelles que légitimes qu'elles puissent être. La paix de notre pays et de son avenir incombe à tous. C'est pourquoi nous invitons également les autorités religieuses du Sénégal à toujours jouer leur rôle de censeur pour la réconciliation des cœurs et des esprits. Nous adressons nos condoléances attristées aux familles des victimes en leur assurant nos prières afin qu'ils reposent éternellement en paix. Je ne saurais terminer mon allocution sans pour autant formuler des doléances à l'endroit des autorités étatiques, des bonnes volontés. Ces doléances sont articulées sur 3 axes. L'axe concernant la famille, comme à l'instar des autres familles religieuses du pays, celle de Djaré désire une aide de l'État central à travers l'octroi des passeports diplomatiques. Une aide financière et logistique de l'État pour l'organisation des ziyaras. Ce qui concerne notre village, assurer l'approvisionnement continu en eau potable des populations, l'extension du réseau électrique dans le village, passer de case à un poste de santé bien équipé et avec un personnel qualifié, le désenclavement du village. Sur le volet éducation, moderniser les daras, approvisionner les talibés en denrées de première nécessité, créer un centre de formation au métier pour les talibés et leur insertion dans la vie courante. Honorables invités, chers frères en islam, je vous remercie pour votre aimable attention. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur toute la Oumma islamique. Amen. Assalamu alaikum. Comme la version française là, me résumé de mon dîner parce que t'as des photos là. Donc, au résumé, on le dit et qu'à faire content, quand on a nous met bien content, comme étant mon permettre pour que barricade tant diro que moi là, on a longtemps bal mille bembul jam mille qui étaient agents des familles, il y a le chef de village et le maire. Et quand il y a le maire là, on est invité le maire à la communauté qu'on a parlé de l'ordi, on est le représentant de la famille chérifienne, il est là. On est le représentant de la famille Mouride, il est là aussi. Quand il y a là ko nyimbi tiro na alpha ba ni keta ba tidan siriti wole kirlo ke ka mol bendi kana ka dua ke alpha no kan alpha ni ya non ko ibota janto nya. Quand il y a là ko le tembo minto e akwano ngamin kan akwano futa kene futa tan ani lulu ngole kan. Obe ko la ngayasi karan kunya tan bili tan nani anin fula anin kunya keme saba kunya tan kononto anin saba ko hitandi molla o betu ka ke munela ka dua ke momo ni ayatarana anin kalmatu shahada la ilaha illallah muhammad rasulullah o farangele fo sinya million fula anin ka salikila sallallahu alaihi wasallam ko fanake kunya million saba donc ko hitandi molla ko famille wala proposer ka dua ke na ko ni ngai tandi nyami ndoro dua ala na famu nyindi mobe alonne
e aka fota sawon tel fal frel male aka fota kendol fanal ma mi dal ko yake ka fo molle ko mbaare simina to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba salon sedi orbon nan diam wala barka wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba salon abarka c'est ça donc ka tandal la doron ko ka fo ko luntamba do fana ben fe jam ka ala kontondiro sindi molbema ya non ka fana dirani hibaro moyna abiltana kana wala ma be wala to imam ratib wala bumi anon ka be jamin do kunna nyaara tali Dakar ka faye imam majay gige imam majay ge ka konton ka tentu bag ka ala ma be fe ka itande molla o ko la presse on muli anon ko do ma be rin fe ko fana ke tentu ke jay bag pa faw gabu FM Bidian vie fati Kuma FM Bidian Ibrahima Khalifa Dramé au Fana Bidian ani media info media Pakao TV au Fana Bidian ani RFK au Fana Bidian ani presse Jama au Bidian Kebe konton ke tentu ke jayi wokola be diamo tentendila protocole a dit monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba de passage le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Birassou Abidjan parce que dalil jumali atina Abidjan wato mina Cheikh Abbas Seydi wala na Simbandi Birassou be comme arrondissement de Simbandi Birassou Cheikh Abbas Seydi nga fo jan 45 car wala accompagné na abetou mo Simbandi Birassou arrondissement molati donc sous-préfet a jugé le nécessaire pour que tout mon département s'est déplacé vers Diarène donc comment je vais rester ici wala atina fana wilitana kana kama be molfe ko fanala ma be ni kay tandala donc na sous-préfet voilà monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba ta tandala de ronko ka foko ni ala diamo na ya ala banque tafaye bandi mémorandum bi mi ya lon combat à Kilala parce que très souvent mettre les cani bureau organisé ja mais à chaque année din tata je nka sayin no la kan dolman da ka muru no kan da ka avancer nin tata je nyina ngamin tuje ser nin tata jaar na taralare je bari min kebi ya tuji ya landi je jaare ta je ma taralare je ake buru ko mal donc au mémorandum min diamo que la banta en tout cas on va lui remettre monsieur le sous-préfet on va vous remettre le mémorandum voilà la parole est à présent à vous. Sous-préfet de commune de Karantaba, wala bina diamla. Commune de Karantaba. Donc bonjour à toute la population de Diarène, au-delà à toute la population de Karantaba qui s'est représentée ici dans ce village aujourd'hui. Donc tout d'abord mes salutations au Khalif de Salikunda, de la famille Salikunda, qui ont organisé cette cérémonie religieuse. Et mes salutations aussi à M. Abbas Seydi avec sa délégation, accompagné de mon collègue le sous-préfet de l'arrondissement de Simbani, est venu assister à cette cérémonie. Mes salutations aussi à l'imam ratib de Diarène, au chef de village, au conseil des collectivités territoriales et au conseil économique, social, environnemental qui est lui ici présent. Le maire, je ne vais pas le saluer, hein, on est de la même équipe. Hein. Donc je suis fier d'être là aujourd'hui pour représenter l'État, pour représenter le chef précédent. C'était mon adjoint que j'ai envoyé. Donc depuis que je suis là, c'est la première fois que j'ai assisté à cette cérémonie. Que je trouve vraiment grandiose. J'entendais les cérémonies, telle famille, mais je n'avais pas mesuré la dimension populaire, la dimension religieuse de cette ziara. Donc
j'ai reçu la délégation, le comité d'organisation dans mon bureau, on a longtemps discuté. Et à l'issue des discussions, je leur avais promis que cette année, personnellement, je serai présent lors de la cérémonie officielle. Bon, il y a toujours mon adjoint, mais comme j'ai tenu une promesse et je voulais de visu voir ce qui est là, vraiment, j'ai les preuves que ça, c'est un très grand événement religieux. Donc, je félicite les organisateurs et avec à leur tête le khalife général de Salikunda. Population et comment les régler. Je pense que la dernière situation qu'on a réglée ici, c'est le forage de Djaré. On a fait des pieds et des mètres pour avoir une pompe qui pourra décoller parce que l'hivernage était pratiquement terminé et c'est une grande population, il faut qu'ils aient de l'eau. Et on s'est battu pour avoir cette pompe-là et redémarrer le forage. Donc pour le poste de santé, le représentant du comité d'organisation a parlé de carte de santé. Moi, je lui dirais qu'il s'est trompé. Ici, il n'y a pas de carte de santé, il y a un poste de santé où on a affecté une infirmière d'État et une sage-femme. Et actuellement, le PUDC est en train de construire un nouveau poste de santé. Peut-être on me dira que ce poste de santé est au ralenti, ça ne progresse pas. Mais au bout du contexte politique actuel, je pense que tous les chantiers de l'État marchent au ralenti. Parce que vous savez, nous sommes dans une période de transition qui fait que c'est difficile. On passe d'un gouvernement à un autre gouvernement. Et ce, dans moins de quelques mois. Donc, l'État, tout le fonctionnement de l'État est au ralenti. Donc, en attendant l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Donc, dans ce sens, j'appelle encore les chefs religieux qui sont là. Je ne fais que le rappeler parce qu'ils sont toujours dans cette dynamique d'apaisement, dans cette dynamique d'éduquer les populations. Mais je vois que vous suivez les actualités comme moi. Les élections vont se faire dans un mois ou bien je ne sais pas dans quelques jours. Il y aura de la tension dans l'air. Mais nous ne faisons parce que tout ce qu'on va régler actuellement, c'est avec les cartes d'électeurs. Ce n'est pas en cassant, ce n'est pas en brûlant la mairie de Karantaba, ce n'est pas en brûlant des véhicules qu'on va régler ce problème. Parce que tout ça, c'est l'État qui a dépensé ça. Et le prochain gouvernement qui sera là va refaire tout ça. Donc, et l'État, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Donc, pensons à utiliser nos cartes, à utiliser des actions civiques qui vont demain nous permettre de continuer notre décollage. Parce que le gouvernement peut-être qui sera élu va réparer beaucoup de dégâts. Tous ces dégâts-là ont été faits durant des manifestations. On a brûlé beaucoup de choses, on a gaspillé beaucoup de choses, et c'est des milliards. Et l'État va prendre cette responsabilité-là. Donc, à Karantaba, dans mon arrondissement, il n'y a rien qui est brûlé. Il n'y a même pas de pneu qui est brûlé. Peut-être ce qui est brûlé, et on le regrette, c'était la mairie de Karantaba. Et depuis lors, il n'y a aucun événement. Donc, Dieu soit loué. Et tout ça, moi, je le mets sur le compte de nos chefs religieux. Cette paix qu'on vit là, je le mets sur le compte de nos chefs religieux. Ces événements-là sont à perpétuer. Et nous allons faire tout ce qui est en notre possible pour vous appuyer. Peut-être cette année, il y a des événements religieux qui se sont déroulés, il n'y a pas un appui de l'État. Mais ça se comprend. Ça se comprend parce que, vu la situation, bon, c'est pas facile. Mais nous, on va continuer dessus pour qu'on puisse régler tous vos problèmes. L'essentiel, c'est que toujours, il faut qu'on discute entre nous. Parce que l'autre jour, il y avait une grève des... C'est monsieur le préfet. Donc...
le santa mi ala bonan tuba hamdi wa shukri liman kulli ala tarbol Dorida duna sotin nasar sara lo samai walwani bila zuqatin musqadani min barid iman ansara lillahi kulli lada albari makrumatan min atana wa fi ajam man sara innal ladina ila sasara qad qasadu زيارة الفارق ودارين وسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. موروني يا تكينا جن دélégation ولا مسلم منتقد alma ali amin di ñaatu akasini wotande batu janna la dimba la moro ka be kon donna khalifa bami ya non ka be touba santé kon ako abidu ala tal boli abidu ala famio kanu dali abidu ala ba abasit sidwa dimba li akon si fere kan nyomo danga nyokano nga non ko ni muslimi wala moto nyati kanto ka fomi bende jam nyatra dinon tedon oten ka fondi lol jam dilo na ma wolen ka fondi da alen kanunte ya ale rasul sallallahu alaihi wasallam kano kona ala du'a be jama fe janna bana du'a kira anyi banke na dina pour ngata de jama kay tan mo la ngalun fitro sita bal fitro mi ya no ka sita mo mo do bidam mi en sidi da be ya ne su préfet ko mo min fa aliya mo ila ko ako mo si fere ke ngawa ke len kan nyaati de min na fitno kana dun da malu te su préfet wala fa jakam da su préfet akala ni kam ni ko min be tangonde bari si sore peke nga nyomuta mo continue ala kana tine histoire o binda mbe préfet de la mbade na ko mo moti moro bina duwa salam allo moro manke di serif bala haydara wonde jowa la jila man to beje rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam sim mustafa ay kuma kawandi wonna pour ay do ay ma l'islam o beje mo ako muslimeya ako salolo mo ko de mi yana ko dum fofo min jatta salolo mo ako ni sahado do mita ako ni wotande ta fama sahado to ako salolo ba no ma adio ako mbe moya ko ni min kono te ako ni mbe dino no kono ako mon safu mbe koronto ni wato sita dun dino wala sindida ako ni mbe façon so do mandia ako fisimante dum ni futa kono ako fisimante aboda malasota da beto la fisimante da mara kono akon dalbe mamma se ahmad bamba alim rasul ako waydi amo ban dunya kono dunya adama dum de kila man don de mo be ako we karandiro ban fe kila man don de mo be ako hana ite mario ye bam far ide sibila men do bare mbi arna sirin tubara mo limat ako sirin tubara dunya jibe dunya kono kono so jibe dunya ko min mar anin dunya ko min be mabo ako po sirin tubaro da ko mo kile bi atana da fen kile min fi sa de mo beti wala rasul sallallahu alaihi wasallam ada jina do na ma dal ko ako ni dina muslimi ali no min ba ko ako mo mi dara do soto dunya ko de ni muslimi an kono ako makamo mo alta na di mo muslimi an kono kile na ngami ako ya soto kila kanu da ma ya soto wala ko kila ma to sallallahu alaihi wasallam mora fana fona ako sumbundu ko fana mat ako ka fa ala dina min darabe aka ni tata na ci dogula ako itata sirin sale ko mbacce dibe ako lu do meta dundol la ako daira lu nata kana moro siare ako biriya bundanye de ako ko ya aduna bismillah ako moro soto miliano ko sa wondroke après de moro kondona
ako bira bulo di ba ko di moro ko kam ako kay ay dara ako moro ala ko de fulo beta ya muta ay mobil mo lan ya ko ali sifo ali sabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam alma mo bila hadir dara ako alma atala mo moro na tajang alma ali dar hadir dara na ma horomo kam ako rum moro kuya anato ako fawo fenno biri nati khadi la seka ya diala ako sirin sale radiyallahu ta'ala anhu abeska sika ana ko selema kono aya loho ada bulo mi ya no ka be seliyare akaya be konte fana aya sika aya di talibo mi ya no ka fona talibo la aya sika ala ko ndoka akaya be adi kidama mari mala sallallahu alaihi wasallam akaka moro wonni sinsalu do moda mari akata ya hatta jama mobe de siri antango na halifa ba halifa sana sinsali akobira akaka bismillah ako janna do fadal rahman ako moro biet tat apa si wo fakira man to len de siri jamu ko fugede ni jeba ako ni siri tuba ma maru na munyi ko mata tije so fe ni de siri tuba ma maru de to ako montre candol bebe origine ako ana be silo kan san temba ako itata alfaji be mi kana cheikh na cheikh abbas sedi sallati ako akay ko biaf na moro kay ko sirif fanda akay ko setu sirif sadi bi la ako akay sirin singata kunjata alaka ako muna tinde ka Serifo wala wadi abolo sirif kunjata ako de usate mu biya no ga de gandi bankola kam ako be mu sirle saladet ako mo kirinte ko biya no ga be misri biya diro kono ako ni mom la kula bi mi diro kono kila sallallahu alaihi wasallam fo ako ibe biya ma ke dalam ko tere aka mama na basita sate nyintu aka ni sita la kilim fa ako bi ale no alfa ako wo mu wona tiniya no jamu ye dan kuma na bake ko tan tan o yirle islam ako ya nata fi kele ki ya kila ke atama maka ako dan aka e pakawra ako aka nyim min fadan pakaw duni bi dan bi ya no ko yini kuma ko banje mi aka fa ya non ako be sirin salam mi daro ko ba e kende to bala ako sirin salam mi na ako wona de kila ki ako we dalam joni ko ako wone kila ki atama makam aka ko fengo fenno ni aturane be balu alquran radin dino te sino ni sate be jam aka ko molle na to bila non ko jambaro demu dino le jambaro no altala be faare nani sate ko jam aka bil lafte ba ma fi fa aka min be mulu aka dino man no so ko na aka na ta kili aya gabi aka manna kelela manna farasikala nyokama manna nyokam pade aka bari min be bulu ani min men de bulu aka min men de bulu wala to nat akon aka ni moro mi anon ka ndende yeman na dunia ko tere be yeman na antu ko ite ni setan na be yo ako sate to sate ni kolon ki kolon ba jele mo rabiti ako kolon de la yata ba ci da din katana de ni biri wala yo seksa ko kolon kilo na ma be sate ni do wori bi ne yo kolon de ako dun ki du do so ako am mata tay fengo ta ni ronta ako fatana fo kolon to aka dio bi kolon to ako kolon fata tapo jola Allahu akbar ako atu sawo sandema ko ma sanjir bi dama ko ako kolon faare woni be mare nya ako famio ni mi yana dandan la si yiresa la de ako ato mu yum kamati ako gambe woni adon baki
akoy am na fa do be tu ta di islam dino ko akoy na ta kana moro kan amama kan akoy kay ko amama yitere mun na moro akay yitere mun na siri kay yitere mun na siri bo ako mo do be kiri mo ya ko ako dolbe jere be jara ka fo jere be jara bi baram bari be jara tan bi jara tan ako jara banko ka ako sa wo banko nyin kan ako sokunda ako dula dolbe je akay dula moro do ate ako pour ñu gouvernement gambi ako darajo mo ya ko mo ka so ya so tan ako se salmina akana ta si farfeni danto ako akana ka taman ni bankun kan na pagaw ni tundo ka ako Carrefour jarime atede jedida ako wandi fa bayo ako dada ya moro ka akay ko akaka bi ngani sate no mi ya no ka Carrefour jarime akaka ngani bi da ni so beta ako ni ajiota ya bi ke da ni ko ako kumolle ke jibdani ndin fo ya bam fe ako fonfe akaka kuna akaka dua tay ako salfana akaka bilet akaka fere bita akaka sirifu akaka ko sirifu kan tan be balura kon don ta bola kumbe balu akaka ko kon don ko ban si dande ako akaka de ko ne tinna pour na ala taala dani ako ay ko ma do ke ala ya gabe akaka ti karelo fere be lo mala be tabira ako masino be kumala buriyo be kene ako dio be balangane la be dio so ako mo ko lo bir moro ba ko mo de na salimina amlon masusu bil ejji masusu bil makki alma alen nido alma atala en nido akoy atali amede ako ko sutendio kamara ako bi wotata ako sirin sal mi ko de bira ko de to atala kan jalo ako bi sirin moro fere auto karam ma di bala trajet akaka bari na ganti ko de bala akaka woni fa bayo akola ka ko na wala jinna ko na duwaye hade na wala aladi alsari bala hadu ni dan bin sa tan ko shari bala haju alamu tanara